Hi guys, so niabot na atong other option para sa acquaintance and sexy tops. Siya muna akong ginamay day nga. Actually, na-sold out to last week, but nag-order na po ko again. And I think mas daghan siya. Sininayon lang nato, okay? I hope it's complete. Feeling na ko, kulangan siya. Gamay ra kaayo. For sale. Oh yeah. Ate, di ba nangita ka atong short? Nara ate, oh. Ha? Lo, gilid na ni maabutan og sale, oy. Ihalin, ouch. Wala pa kita nakabawi na. Flexible man karon. Gabigyo ko kayo. So, first. Ate, oh! Ayaw mo ba talaga? Ang ganda kaya. First. Same ni sa akong gi-wearing, guys. So, dugay na kanya akong shirt. Ilagay ko ni kay. Comfy lang siya, comfortable and presentable. Oh, ate, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 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 no. 6, 7, 8, 9. Dapat to 10. 9 lang. Wala na akong order. 9 na siya, guys. And look at this, guys. It's so thick. Very thick and comfortable because this is cotton na. Diba? Ang ganda. And we have lots of available color. Ayan. And you should try the white. Next ang white. Piling na ko magpabudo na sad ko ani. Hmm? You want me to try it on? I will try. Bang, it's supposed to. Ate, oh! Sure ka? I love it, guys. It's so nice and comfortable. Oh, eh. Next, this one. Kailangan napuno siya kabok. One. Pero dili ko sure kung napuno siya. So, actually, this is my first try ani nga supplier. But then, I guess, this is legit. So, order na to siya daghan. 1, 2, 4, 5, okay, 6, 7, 8. Uy, nagkaroon lagi na yung kapangabari pa na. Nakoy man ko. Padayon. So, this one, guys. Again, this is. Magsinamok sa ko dari sa imong kontiya. 1, 2, 3, 4. Guys, nice kani siya. Out. Ano na siya, guys? Here we go, checks. Murag. Ako na ko mag-journal ako sa acquaintance. Wow. Ano siya, guys? Tapos, sakin sa bangko. Ano siya, guys? So, pretty little baby. Hiya. I see. Diba? Tapos dagan patag available na color. Pwede kayo siya pang acquaintance, guys. And then, this one. 1, 2. Kani dahil. Kani nga color, purple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, mo ka na akong bilatan. Perfect mo. Ito na akong pang bridge. Pretty little baby. Just sit for hours. Oh my gosh, this is so perfect. I sit for hours. Try na to with the stripe. Nice, ano siya, guys? Diba? Diba? I like it so much. Look. Pero gusto ko mag... Nice kaya siya. Wala siya. Nice kaya ang plain. Like this one. The white one. You will love the white one. See how perfect it is? Bye.